Okay, thank you very much today. Pastor Felix Dai is my name from Calvary Chapel, Paida, and I'm sharing with you a message in Lango, Why Not Impact website. So thank you everyone that is following us. Let me start a message in Lango with the prayers. Oba mitumi pochatek inina tini ni dahimia wakare menyo akarashel kiri joni ame winyuwa ikabeda papat ame kuntiu karachel kiri nyonyo me internet melo buwa karachel kiri jiri ame otio o nyo karachel kiri gi iwi yamo me internet dongo poya tek papa inina tini ni wanuti karachel kiri shawa menyo karachel kiri joni de yab yirwa yab finywa wa kwa beda metia tera me winyu kopi kunu jolote ti karachel kiri inyingwa di Yesu Kristo roba. Amen. Amit niya for about 12 people jo dushu ame ibelo why not impact website kun onyo ko po ba kara cher kegu kop mai chokro shun wa e word man ni ye awano tie kara cher keleni po yeni ngwe ki po belo macha yot nyia nena ko bo caution dio belo dai Felix abeda kwat my Calvary Chapel Paida ameti Zombo district West Nile Uganda East Africa hapo yatek Tini ni amenenyo akarachel kegu kopame tia ya chikuwai kom yataria a Yesu Kristo ginna me Yesu Kristo temokoi kom yataria entien kopamomio wan wedo jo amolare do entien kopamomio yinna me tina ne wir lare da ko no bien yataria Yesu Kristo wedo ginna motio ko waduj amitni wor karachel kopo ba metie ya jo iburunia chora mera para rio tia kobonia man ne dong ashalo wan tie kede loak o shadeni shipan ameo burwa diere miro kong dong bol gigi mogo apek o kodushu kede bal ame maroli do atek meo die bunu ngwech piem atie nyimwa kuno kanya kino unu kwa wa hakika kado ko dia bongwait meni ye iwot kwa meni ye ni kawan shiko wangwai kom yataria te koperni kakana wano tipo mwesh wani yere obedo kwa perakin tien kopa mumio yin ibedo longko le dong tinini tien kopa mumio yin ibedo ngatamo luoni ngato lare tien kopa mumio yin ibedo ngatamo luoni alo Kristo ini natinini unyo lalo Kristo ini natinini obedo ni yindung ichiko wai ikom Yesu Kristo dogan itiring ngwait man meni ye word meni ye obedo water yod obedo water tek dong acho waraga man me iburunia de kobni wan ma chalo do ti kara chel kirucha dene mango amel mo down ni Jacobo me achel wano ti kara chel kire jo ame mwe do ti ko ichora mera para chel kai kwam unutia ko wa jo ame udoi meni ye Ibrahim gi Daniel gi jo Paul ame kwano nyinge kan achalo jo amo shubu wot meni ye ushubu gini mweke abera petwere gindo ti welmot kana wano ti umetune da urwe yani so woti meni yeni apenti ni yini ti metoni tie kokwene ka kwene yini ni metoni tie kwechini ye kede do ha ngwechi ni ti itie ko ni ngo do da ingwecha yini ti ngwechini ngo akara ti ageni ye ngo mo lidi do ki king apete ye do ngi ngwechi ngato cho wala kane okoboni wano ti kede jo amedo ti ngwecho ko Ibrahim ge ti ngwecho ko jo Paul Daniel ge ti ngwecho ko kai nero jo o channe wa yore chara gi jo mo wur meni ye kita mo tino mai sare no mal karche kene nama rama ko meni ye eto wando miro die ngwaj meni ye pien jone o tio ko kene ngwachi te chobo kene ba te ko perni gindu kanamo twere eto meni jin ngwacha ba ko ko wani tija mo ga miro wano tin nama shel ko bene miro ko gon gigi mo amele do atek now teacher we mogo ame lead ko ageo ko woti ame ti woto wot ma kristayo ilareni ikuoni yin acharo ngata mo yero ba acharo ngata mo la teacher we mogo ame lead ko king teacher mo ame lead ko pa peti wiki kare haya jamu mo mo lead ni chake yina na dai mi
yeli gini tuwe dong ba ti joke na me o me ya ni an bini lida ba bini lida pe we ha wori so iti kar tel ke jami mo amo lidu ko king amo tuwe ko king a pedang dong tia we ki chawa yini sha kene me ya me shingeli tuwe sha kene gino tuwe pa tuwe ko ma banono now we kon len kon wi jami mo amel ledo da ko king pete we da shawa isha kene kwa me yini yera me kwa yo ela ma tiu ma ko pa pedo we isha me wo to me ni ye e mer ni ya ite ti yutik me ni ye ento pe kwa me to dang ni kwa I kene kita yini ti po ya kara kene kita yini ma ni bet kara kene sha o mio pe ro wo to me ni ye pe ro kwa I ni ye pe ro me cha me yin do isha ko ni pien ti kwa mo ro ame ko po ban pe ye ni kwa yin ti ni ma de kwa ya ma isha kene ye kwa me mero isha kene ye kwa me sho isha kene ye kwa me alaya isha kene ye kwa me jo isha kene ye kwa me ne kwa mo ke ken ame yin ye ame no ni ti li du ko pe ti wo ki shawa me te mo gin no ro pe ba me wo to wo ame te ate ni mo ba bible ko ni o bolo ko shen o ba chen giga mga molido ako ay king kirino joke ne kirregi na molido gi I king akeo kama akemi komi pedo lare mo komi ba ay dire mo cha ko loyi komi so yindong kar cha kere amir ko na ni tini an ngo ametio lida ikom wot me ni ye ama antio wot me an ngo ametio lida ko ikom kwa ma ta kwa ya chala kristayo ngo ame lida ko king na petia me yakara me woti Tia ko miro bolo ko chen jami mogo o bol gigi mogo apek o ko dushu kede balla me maroli do atek now balla me maroli do atek gigi mogo apek kede balla me maroli do now ame ne ko dua man wan olare dan ko jok lare tia papa ikare wani pitien kopi joke no binu bot yesu Pete me yo chungi dushu. Pete me yo kuoge dushu. Obino ke de yeja bol. Kana kuno Yesu koni kel ye longa mon nui no. Wun jo longa me Yesu no no. Binu bunu gora ana binu we poru. Aita binu kara tel keru gubuni. Ame itike de yeja monuri iti kapita wergi itike de morda na pete wergi kan itike de mor we bori itike de mor pieri itike de moge de wi itike de yeja papa jo ke na rishi gi ngoge itui komi itika tel ke de yeja papa eta binu bo Yesu te kamu ngo Yesu mir do mi well eto itene no itenu ngani mor ne do be itame yo Yesu yin gaman manen ena tuwe biar ne ke we kon konya ena ma ke mura ne ke we kon konya ai ta go ko mo gir ne mir chung me konye yin so gigi mo ka be binu ko bo Yesu mo mi jori long do che we dum mi we o do sho mi dum mi we mo do sho pe do bin gigi mo ke te ko ne Yesu man nya to kwa ke we kwa gine we kwa le re ke mo ne dia nya nga do ka pet we re o mio nero ni kwa jo lare chani dong ka ichape nango tiu kara jen kede kwa lonko le moro me yetto jo amo lare dushu mono ber kita me wano bino kara jen kede bo po bino kede chunyo dushu o bino kede Yesua o tada weko eno kede kode ke weko man kong doke manan pura guoko eno kede ni pura guoko yino kede no Yesu yin mi aweye bala tuo gini bini teme yo Yesu Kristo ko Yesu yin wot kede mano gaman eka nyowo to eko gamna atawani wot kede eka kiri moro ame eka kogi ngogi te ko Yesu ke wek man dombora pura manen pura gene pura atu te kede bot tambanu eto kede dawek so ka tia lo kiri inoni mo tia meta pe twere pe wekere Bible ko bani ba ko shen o wek jam mo gulo ngame pe kamo no wano Yesu ko bani bin burra wun jo ame Yesu no abinu mi well ete bin te pe Yesu no shi yeti ai ta wek ko eno kene dom bori ai ta tamne ko ni Allah kare ko ni pe Allah kare ketuno o ko bani balla gulo ngame lido watek mir da wek chen now apa ngio wa Allah ko ni ko ate ha chala kristayo eta ni mi jo shun
do ha chokuru chunyi shawane ne ginna me ole do kuoni ataki king achala kristayo balla me moha moha kuoni unyo balla me yini moha yeno we hoko ya ko muktami bedo ngata ber pe kwanyo ginuri kuoni meda kuoni muktami tinde koni an kate me la ya we hoko kate me shisho we hoko kate me me tini ni we hoko loin a we tin we kare kiri ginno ke ken yini ginno be ban ena te lo yene yini tinge ya be meshe do dai nya ya be meshe nyu la nyu pe la re dam lo nga ma ba shwe te mi yu ginna mo lo ni ngech me dam a me yini tie nga ta be a wi pe o ba le a po lu ni a po nuôi nghèo kì nó bây giờ bán nuôi kì nó mới phải trả tiền nuôi kì nghèo kì nó mới phải trả cả à mấy khác của mình như quẹo có nuôi của mình thì nghèo nhiều kì nó trả có cái gì này nhiều à đa cái muốn có đủ số bây giờ kì nó mới lý đâu à ý kiến tới mình phải cho cái này mới cho mà đồ bay của mình quẹo có cao quẹo có ở thế tem mà ở thế địa bộ ngoài wao tu ngwa me piem ngwa cha wao tu ngwa cha ni po be ngwa cha me ngwa cha me loyo ma be ngwa cha me jo tia ngwa cha me tie ko ken eto me tie ka be o mi lo chi ken ngwa chere wa ni ka be ngwa chi cha amanda do pura duo bi ya sha ko do ke tit e ka be kwa ngwa chi cha kai ti ngwa cha mo lu ni nye lu tia lu nya do ko mấy anh bên này thì kita nu ăn luôn cả chơi kia đấy, ile làm mấy lao, cái thì ngoài trong ngoài chỉ regalo, ngoài cha bé, ichana qua nhị thân lên là cái gì lên, pay online là đàn, đọc đăng cái thì mà nó lên tiền là share, pay online là đàn, in ngoài chỉ lời đi, cái online là đàn, nuôi cho chiếc mấy ngoài, để cái tiêu nằm mà share. O disqualify yin no yin to che yin peo ma ya cha nga ta mo tia ko ba shel mo po mi mo no gina tia ta mo ko ba so me wa wa trong mai ni ye da ka ba dia bo mai ko ba giờ mà mo le wa ni ko shin ka do ba ko out te ke mo ko ben to ke ken o te ke mo ko ben line na yin na me ti ko ni yin ti ke lu mo ba ke ri ko ni ti ki no mo ba ke ri ko ni yin team era ma ni ngeo ma do jo se ti yu giờ đầu tiên ngồi là lại người sao à giờ theo bạn là ngay giờ theo ngồi là lại cái này cũng như vậy đã đâu ngoài chào ăn rau tiêu ngoài chào ngoài mép kim cái gì ngoài chỗ bây nay nó nghỉ ngoài mép kim mà ăn rau ngoài chào cái gì ngoài chỗ bây đây bây này nó đi à vừa rồi đấy đọc chưa biết nó bạn ít cả tên này nó có gì này nó cả những cái nuôi thì cái mồm ngoài cái ngoài chỉ kiểu in này hoàn to cái nào mấy một chiếc của ngoài chỉ chứ à mấy chi xuề là phải quay đấy à tin là của đàn cô bạn nè đuôi dùng nghề cái chiều ý doctor em ngoài ngồi để chiều đây là nôm một đồng quần qua mấy cái gì này quần qua mấy lá này đã chiều mà nó em thằng man này bao bao ngoài chỉ có ngoài cho bao có Inuni down here men no nge wena chipi dena na wata tia pelu ke dicha eto mono bir gina peo temo kai ti ngwe te pien peo temo nga no ba ngwe na yu ko jo te ye jo kan nga no ba ngwe eto yin pe ti nge ni yin ngwe chi no iti ngwe ni ngo a pe ti ni ena yin dai na jo ba ngwe so ke yin ti ko ni lai ni aya yin dai ngo lai na nga to ko ena do jo ba ngwe so ke yin ti lo ko chi ngwe chi ni shawa do ramo kare do ramo uneno jama metia te jewi lo bani kau dia bulu ngoi ba o dia ngoi alo ber kar cher kele chik mai ngoi wan ni dia mo cho ko bible kan ko re wen ka to bin punya kele ngo amir tim mok tham mi te ko bani anda kwa ye yo bible jo apul la man inu pe jo apul aman ti kele chim ba wala ti tu me amir da bi
Monu chimba wele ti tutumia pira de habi. Eto Bible. Eno do wele te ti tutumia pira de. Dao ramu wele shim. Eto dao ka tu sha Bible kai pe ngomi pe ke Bible. Am chene me wele Bible pe. Am pa ti ke de chene do ya chene pe pa ramu wele Bible. Eto ti ke de chim me tutumia pira de habi. Tike de chimbe tutumia pia ngwena bi. Tike de chimbe tutumia pia bishia. Tike de chimbe la hangwen. Tike de chimbe la habit. Eto pera ngwe no Bible. Pera ko be ni yin pera ngwe no Bible. Pera ko ka tie ni yin pe ti mi to nge chik meng mai cha me ti ngwa cha. Dom dan pera tie ni yin pe kai ke tu chuni ko ko ba. Pia ka ne ke tu chuni no yin na we ya. Ite na no en ko ba ko mi. Uno i pa nyu shine ni te we lo ka we lo chim. Da mi ana ko bi jone kai ni bela kristalya mo yue. Kai bela kristalyo ame tike de miri men to ni ne wa ba. Aput pe we lo chim no me we Bible. Ile ba me no mani ya be. Pien chim ko nyer pe ro mo bela tek bori o la ko ba. So, o dia mwech kuno kemotal. Tinggal yo, pura tinggal yo tu ko dia mo pien, ameti ni wani kuno kanya ke no. Now dino ke na me pira tek ame wan mi nge obelo kanya ke no. Mo chamano ti mo tene pobelo ngai ana poji kara ma tia mo. E kara moro ana bina iye. Bina iye ni amano le kia na deki nusu. O tina monte lanya. O tina bono lanya. Angwesho kene te hola du et jotia dokako. Apoi wata de yuchija. Ni kana kino. Ule dai weji. Kana kino wurti ni doktor. Pi gai. Ati do apoi no cho. Joane tiang weji na ka ma kai ting. O maro le tiang chiel. Tiang Mario biru udoha. Tiang adu kudu tiang wa de o la de ta ma me cho mo sa mo pola. Ta ga ko ta em. Ta me de shope. Ame de. Ana yo tia ga. Ana yo do te ya ta twin ni me de. Luo me jo abe luo nga kirisha. Luo de kita jo abe wo ke de nya cha ta me ya ana ta twin. Ata mo te ho mo. Ame pe ngi ku no ya ye. Ata cha ko ana sha no do ngabe. Ata amu do tia la cha la ken. Ata sha na be. Ata ngwa cha te ko we cha. Ana ta be do ma ngwen. Da kan na tia ka be lo ko no bai kwa na lo ko be ngwen me pie be chu ku. Be do ma ngwen. Ana no me to ga ko tia na cha ki ken cha. Yo ta cho ko chu nya. So akanyo ra be twere. Itao na mo tao ne wa ta ko tiu bi lu chu ma chu wa. Kan tao na puti ye ko ra puja. Eto tia goye ora me ro to ro na hamara na kanya kino won me di ye o be ko ta me ngwe cha wan cha ko ni ka ni ko ni la re mom ate no ba nu do mo ko ta me ni hamba akanya gino ke kana mo bino akanyo au tu won me di ye ni ati ko ngwe cha ni ape gino long kwere bot ngata me mo ko ta me Dok gin lo long twere I boto ba. Ena pe twere bot ba bot dano boto ba no twere. So be shui itakanya kino. Angiu cha wan tu ko yene. Obe shawa ta ka pe twere. Lobo balle moro. Ada kai ko ni pi mular ni kire lara ngatoro. Inu ngani lar ni be bere to kare na be bere pe do plate ke distarda do ba. Denu ngani go las pe twere. Pe pim lar ni kire be ngatoro. Pim lar ni kala chen kire ngo kire kopo ba. Pien mai ko mu ti ki doktor puja. Ini ada ya wa ko kire lobo ni. En ni do yini wo. I wo na no kai ti ko ma cha be. Kuni ti ko be ko. So ba mi ro ko wa be mu jo me kanya kino. Jo me dio chungi. Kire buruke ngeni ko kumputie oba wani dan tie. Akira yo cho ko populu ke komi ngeni oba putie. Oba ngi obe karo ngata metia lo ko mara. Oba ngi obe karo jo ametia tamana shi komi. Oba ngi ona apulan na me ujogi ti kara tel ke komi. Elo mi yin mi obe pa pi kuoni tu twal lo hai. Eto pa pi kita meti ko ke ni mo bangani. Pira tekalo. Wa hadi ko pi ko ivas mario. Dia ko ni onai woni Yesu.
ame obera telwiwa aha ngata medung ti ngwachi inyim obera Yesu Kristo dongir wano shi kwa wai kome ame obera telwiwa amba gyo kina yini tineno ingyo kina shatan temo shatan kero jama pol ter gumu karater kere wangwa memeto ni wan katwere o kwani wangwa kwa kom Yesu Kristo kwani wangwa kwa kom yataria Yesu Kristo eka te kelo wangwa te dua attention wa ikom jama metia timera la ngerwa ni ikom rusha metia timera la ngerwa ikom adage moga metia timera la ngerwa ikom lo kamejo kelo kikomwa eka kado lo tamuko ikwani wano kwa kom Yesu Kristo ngeni itide pora pora kwa enemo timera kom Simon Peter ishawa me uneno Yesu tia biliwi na te yak ko ni ne ho Yesu ate te ro mo ko yire te bilo Yesu ni ami no te ko ba te o tio tina ma nyo bi we tiana ro ka yire no mo ka kon kana le ni yire no lo na bin bori ka ni bi ni a cho bin do te ya ko che ko ai ko Yesu te po cha ko nyo no bor ka bi ta pio bo bi lam piano chiếc ngoài quên đấy cùng Giêsu cha tám thế có bi yin nơi vui đi thu ha yang nó thế cha cái cả năm nào cái tu kia đấy tu tỏ cũng yang quên đi quên này yêu tên này nó nè piu cha họ tỏ có piu cha họ thua cái đấy thế quan nhau ngoài nó cái cùng Giêsu thế đua có ngoài cùng pi cha cái cùng pi ở kia thua cái đấy cha bi tu bờ đấy cha cái cùng bi tina tỏ cha đâu tao mà cả tao mà đi tina tỏ ta chắc có là lùi nhau không soแต่กว่าอยู่เนาะก็com Yesuไปที่ของจะแบแต่กว่าอยู่เดือนก็com Yesu Kristoไปที่ของจะแบหมกทำมิที่นี่อีเทก็บริหารที่ตัวนี้ที่ของจะแบดงไม่อยากที่ของจะแบเนี่ยเราเชื่อว่าcom Yesu Kristoพี่เอ๋เราเวลาเทลวิวะโอ้ไม่ได้ก็บริเราเวลาเทลวิวะก็มีเย่เกิดงานทำเอาโชว์บุกกาเลยพี่ยมจุนยามเอาเกิดยิ่งไหมเอ็นเรื่องการอยู่ยาตาเรียkuno chao le wichere amandong tio bedo ping ikabedo me kugo ilanget kom me lo choba tung chien amen now o win ngot e me chiel Yesu bera tel wiwa what I want to do what me me rio enre ko chobo me na be amita ko bini to Yesu Kristo kom yataria ro bedo gina yot bien unuenti katsel kere teho mấy giờ rồi đi ăn phát tỏi cùng giặt ria uno ra nó quẹo có em thôi mi với cái này chào một ăn ngon là ni ăn là gì mấy này là sao quẹt gió lùng lùng la này so em nó cá nhở đừng ăn bao nhiêu cá chạm là gì thì cả nhà đi thì cột cái đó cả đi thì bạc cái đôi cái oba quẹt hako oba đôi pe tia paro pira ama oba đôi pe tia nena oba đã đôi po hako gela đôi po bula te cá chạm thì nó rót cái cá chạm kia để chạm là với Yesu Kristo này chạm thì nó po cái cá chạm kia để chạm với nhà thằng đi pe po cái tuan em nó mi am ta ko bini di sini kai pien Yesu Kristo o kai em ta coba be Bible ko ni em coba be dok dan em no binu neno kuga meti nyim pero neno ginu ki kana me no tia be ye eto em chi ko wai kom gina me no ti nyim o chi ko wai kom gina me no petia nen eto no kometie now yinda me mi bedo ngata me tia teteni me mi bedo ngata me tia coba be o mi rishik wai ikom kwa pera keno eto be ikom gina me o bedo jam la lobo ni unyo gina me tina de ulo kan ameta pui tutwal ni yer me bela kristayo da ameta pui tutwal ni yer me wot man me ni jeni ameta pui ni yiniti win wech dok dai ti ko me mana be dong pi manu po yo ma wana ko botin u bol chen jam mo ga pek amo dewa Yesu ko ni bin borra unjo me all me Yesu no bin mi yu wel bin ta me yu yeche long bore en bin mi yu wel me ario ko bone ballo ko long ga ko le do wa yin ti mi to ni ngwai che no ma ho che mi ko tia te la u cho du ko te bol te o we ko we ko me bal te bol ko te ao te ko me tia te man bin mi yo ba me wa poch ya kiki
dok dang chi kwang wai ko Yesu Kristo ame eno bela chakke karchel ke dagi kime yewa abong en yewa petie abong en peti gin lu ke na wang wa karchel ke ni ana la ko na la mo ila ni ngo piem Yesu Kristo jo babe dok dang be nu jo ame kanya kino kau te mama nono ubino no poj ko to ba ashu chakwa me ugum dok bino rat wo ni chabita bino poj mate obang apoya tek ini na tinini apoy pi joni apoy pi kisame mewa ruoto tikara chelke jo ame tikara chelke rema papa inyin Yesu Kristo menazaret papa ko bani jo ame tikara chelke rema papa tikomge jo ame tikara chelke gora papa tikomge inyin Yesu Kristo menazaret obang mal meshel shange gonge ko kuni toro tiche jogi kara chelke ta mo golong me shopping amo bino me wonno ko joni amo bino me ya rema papa inyin Yesu Kristo menazaret papa afoyo gina me timo Meda me go joni kuni shung kara cel ket ge shel ge tunu na hawanga me binu do me kamo kandishani ita ter joni ter wan long ba ko ala berke de diti ke de tuer ni inyi wori Yesu Kristo roba amen wai matek